یہ ہمارے پاس سزائے موت کا قیدی تھا سپریم کورٹ کے اندر. اس کی تقریباً 14 سال اس نے سزائے موت کی سزائے موت میں کاٹی ہے. پھر سپریم کورٹ سے اب یہ 25 سال میں کنورٹ ہوا ہے. پھر اس نے مجھے جب جب 25 سال سے نیچے آتا ہے تو ہم لیبر اسائن کرتے ہیں, تو اس نے مجھے ملازم ریکویسٹ کی کہ جی میں فرنیچر کا کام سیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر ہم نے اسے یہاں پہ اب کتنی دیر ہوگی بیٹا آپ کو؟ مجھے 14 سال جیل میں ہو گئے, تو ادھر میں کام سیکھ رہا ہوں 2 ماہ سے تقریباً. ابھی آپ سیکھ رہے ہیں. جی. کیا نام عتیق بتایا آپ نے؟ میرا نام عتیق. اور آپ بھی 302 میں تھے؟ جی. اور سزائے موت ہوئی تھی آپ کو؟ جی, سزائے موت کے بعد مجھے 25 سال ہوئی ہے سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے. اور یہ کب آپ کی سزائے موت ٹوٹی ہے؟ یہ پچھلے رمضان میں مجھے 11 رمضان میں مجھے سزائے موت. اور آپ کو سزا کب ہوئی تھی؟ سزا مجھے ہوئی تھی 2015 میں. اچھا, مطلب کہ آپ کو غالباً 10 سال بعد آپ کی سزائے موت سے چھٹکارا ملا. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب سزائے موت جو ہے جج صاحب کی طرف سے سنائی جاتی ہے؟ سر ایک دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ انسان موت کے منہ میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ اسی سزا میں 10 سال قید بھی کاٹ چکے ہیں. 10 سال ایسے ہی کرتے ہیں. وہ قید کتنی مشکل تھی, یا جب آپ کی وہ جو سزائے موت جو ہے عمر قید میں کنورٹ ہوئی, کیا فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ سزائے موت میں جو ابھی بھی لوگ ہیں ان کا یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ ہمیں شاید کوئی موقع ملے ہی نہ جینے کا. ہاں. کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, جو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کیس کیا تھا آپ کا؟ میرا کیس 302 کا. میں لاہور میں تھا, میں سیکورٹی گارڈ تھا میں. ٹھیک ہے. وہاں پر جھگڑا ہوا تھا, وہ ادھر ہی آپ سے ہو گیا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. اچانک ہوا تھا. اچانک ہوا تھا. جی. ٹھیک ہے. اور اب آپ کی یہ بتا رہے ہیں ان کو 10 سال تو میرا خیال قید میں ہو چکا ہوا ہے, تو ان کی مزید کتنی سزا؟ ابھی تقریباً 6 سے 7 سال اس نے اور گزار دی ہیں. باقی پھر ریمیشنز کچھ ڈال کے تو آلموسٹ ابھی جو ریمیشن کا سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق 25 ایئرز امپریزنمنٹ والا 16 سے 17 سال سے, مطلب کہ ان کو ابھی 6-7 سال مزید تقریباً. کیسے آپ کے 10 سال گزرے, کیا چیز ہے, مطلب ٹائم گزارنا بڑا مشکل جب ہوتا ہے. اپنوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہر انسان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے, تو پھر احساس ہوتا ہے. اگر بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بتانا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو سوچنے کا بہت میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو بھی دنیا میں انسان آتا ہے وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کرے, ٹھیک, ان کی رسپیکٹ کرے. آپ سے کیا غلطی ہوئی تھی, کون اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں ہو تو کیا آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ یہی دوں گا کہ غصے پہ کنٹرول رکھا جائے. ٹھیک ہے. آپ سے غصے میں کنٹرول نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. غصے پہ جب انسان کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا بعد میں پچھتاتے ہیں. جب آپ سے یہ سرزد ہو گیا, وہ وہاں پہ جب آپ نے سمجھا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, وہ کتنا مشکل تھا وہاں پہ کھڑے رہنا, پولیس کا انتظار کرنا یا گرفتاری ہونا؟ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں نے کرنا کیا ہے. جیسے دماغ کا, انسان کا دماغ جیسے موو ہو جاتا ہے نا, کوما میں چلا جاتا ہے, ایسے ایک سسٹم ہو جاتا ہے. شادی شدہ آپ؟ نہیں, شادی شدہ. بچے وغیرہ تو نہیں ہیں مطلب؟ تو فیملی آتی ہے آپ کی ملاقات؟ جی, میری والدہ آتی ہیں. والدہ آتی ہیں, پچھلے 10 سال سے ہی آ رہی ہیں. ہاں جی. کوئی دوست صاحب آپ آتا ہے پیچھے؟ دوست کو یہ ہمارے بہت اچھے سپرڈنٹ صاحب, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو یہاں پہ ان سے جو ہم نے مانگا انہوں نے ہمیں انکار نہیں کیا. کہ بڑے دوست ہوتے ہیں, میں ویکھ لاں گا بوٹیا, میں تیرے مگر آ جاؤں گا, ویکھ لیں گے. کوئی آتا ہے پیچھے دوست؟ کوئی دوست نہیں. کوئی دوست نہیں آتا. دوست بس اچھے وقت کے ہی ہیں, اچھے وقت. برے وقت میں فیملی آئے گی, آ گئی فیملی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی یاد آتا ہے آپ کو, کیا یہاں پہ ٹائم کیسے گزارتے ہیں, مطلب کہ کیا روٹین کیا ہوتی ہے, کام کے علاوہ رات کو بیٹھتے ہوں گے, سوتے ہوں گے, کیا بیسیکل میں نے 10 سال اپنی جو جتنی میری جیل حوالہ سے لے کر سزائے موت تک میں نے کام ہی کیا, مصروف رکھا خود کو. کیا سیکھ چکے میں آپ؟ میں وہ موتیوں کا کام بھی کرتا تھا. یہ موتی سر مجھے منگوا کے دیتے تھے. موتیوں کا یہ جو ہے نا تسبیح بنا لی. اچھا ٹھیک ہے. جو ٹیشو پیپر ہے اس کا کور بنا لیا. ٹھیک ہے. کوئی بچوں کے لیے کوئی چیز بنا لی, کوئی ہینڈ بینڈز بنا لیے. تو جب میں 2 سال پہلے آیا تھا تو تب یہ سزائے موت میں تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, مجھے کوئی مٹیریل منگوا دیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں مٹیریل اسے منگوا کے دیا, بلکہ اس نے اس سے تسبیح بنا کے بھی مجھے بڑی اچھی گفٹ کی, وہ میرے دفتر میں پڑی ہے. تو یہ پہلے اس کا بھی وہاں پہ سزائے موت کے اندر کے اپنے آپ کو انگیج رکھیے, تھوڑا بہت وہ سزائے موت کے بیرک مختلف ہوتے ہیں جی. وہ سیلز ہے, سیلولر کنفائنمنٹ ہے, اس کے آگے ایک برآمدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سارا دن کھلے ہوتے ہیں. وہ اس طرح نہیں باہر آ سکتے؟ نہیں, وہ اس طرح موو نہیں کر سکتے, نہ ہم ان سے کوئی کام کرا سکتے ہیں. یہ تو اس نے ریکویسٹ کی اور وہ اس کی اپنی ایکٹیویٹی انگیج رہنے کے لیے میں نے اسے وہ چیزیں منگوا دی. ادروائز وہاں پہ ہم نہ لیبر کوئی ان سے لے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں باہر اس طرح باقی پرزنرز کے ساتھ منگل کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اختتام پہ بتائیں کہ جب آپ کی 10 سال بعد سزائے موت عمر قید میں
कन्वर्ट हुई तो कोई रिलीफ मिला, कोई सुकून मिला कि चलो यार ये वाली तलवार सर पे लटक रही थी ये तो? हाँ जी, मिलता, क्यों नहीं मिलता। ठीक है। एक सुकून ये मिला कि हमें सजाए मौत से छुटकारा मिल गया, दूसरा सुकून ये मिला कि जो हमारे अफसरान हमें ये हुनर सिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ज़हन के ऊपर जो हमें बोझ था वो खत्म हो गया। अब ये हुनर का बोझ हमारे ज़हन पे बैठेगा, बाहर जाएंगे, अपने लिए भी कुछ करेंगे, घर वालों के लिए भी कुछ करेंगे। चले। ठीक है। ये आपके उस्ताद जी हैं? जी। ये उस्ताद जी से जो है हम उन्हीं क्योंकि काम भी कर रहे हैं और उस्ताद जी से भी 2-4 मिनट गुफ्तगू कर लें। बता रहे हैं कि ये पूरा एक कारखाना लगा हुआ है जिसमें ये आपको मुख्तलिफ लोग काम करते नजर आ रहे हैं, ये इनकी मरहून मिन्नत है क्योंकि ये कारीगर थे, ये काम जानते थे, तो इन्होंने आगे जो है अपना हुनर भी बांटा। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक हो? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शबाज। शबाज साहब तुसी बाहर भी यही काम करते सी? हाँ जी, बाहर भी है, शॉप सी मेरी। शौक सी के पेशा सी ਤੁਹਾਡਾ? शॉप सी अपनी। अच्छा, शॉप सी ਤੁਹਾਡੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। वर्कशॉप सी मेरी। सही। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ 3 ਸਾਲ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ये 3 साल है। आपको 3 साल की सजा हुई है? 4 महीने हो गए। 4 माह हो गए। किस हाँ। केस में आए हैं आप? 24 में। 324 हाँ जी। इक़दाम कत्ल में। हाँ जी। इक़दाम कत्ल है जी? क्यों गुस्सा आ गया सी, की होया सी? हाँ जी सर जी, गुस्सा आ गया सी। लड़ाई सी? हाँ जी। किदे नाल? किसे नाल बस? कोई हाँ जी। यार बेली सी कोई? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? हाँ जी, हमला कर। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी, बात। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? हाँ जी। ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਚ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਲ ਇੱਕ ਮਾਜ ਬਣਾਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ? हाँ जी। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੀਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ? 4 लाख रुपए का होना चाहिए। 4 लाख रुपए का, मतलब कि बाहर अगर आप बेचते तो ये 4 लाख का बेचते? हाँ जी। सर यहाँ पे इसकी क्या कीमत? नहीं, हमारे पास असल में आप कह लें कि फाइनेंसिस की भी उस हवाले से कमी है। ये तो हमें जी मटेरियल सारे का सारा एक शॉपकीपर ने ही दिया है जिसका बाहर शोरूम है। ठीक है, और इनसे तो डिजाइन सिर्फ मेहनत लगी है और डिजाइन भी उसी ने दिया है। ठीक है। लेकिन वो ये जब इसके वो डिजाइन हम दिखाते हैं, इससे पहले भी हमने 3 बेड्स बनाए हैं। ठीक है। तो डिजाइन इसे जो दिखाते हैं ये कहते हैं जी मैं बना लूंगा, इतना एक्सपर्ट है। ये कारीगर तो हैं वो। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अंदर, मैंने जैसे आपको पहले बताया, नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हम बाहर भिजवाते हैं और वहां से हम थोड़ा सा काम करा के वापस असेंबल इसने सारा कुछ यहाँ पे किया। अच्छा नाज़रीन, ये जो बहुत से अहबाब हैं, इनसे बात करने का मकसद ये है कि इनसे जो गलती हो चुकी, बहुत से लोग अगर उस सिचुएशन में हों तो वो कैसे उस गलती को अवॉइड कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि इक़दाम कत्ल के जुर्म में इन्हें सज़ा हुई है। अगर किसी और शख्स कोई इस तरह की सिचुएशन में हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई पैसों का लेन देन हो, कैसे बच सकता है जो आपसे गलती हो गई? सबर ये कर लो तो ठीक। सबर कर लें। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। बच्चे हैं आपके? नहीं जी, बच्चे नहीं है। हाँ जी, शादी हुई है। शादी हुई है। हाँ जी। मिसेज आती हैं आपसे मिलने? हाँ जी। सही। याद आती होगी उनकी बहुत ज़्यादा? हाँ जी। चलिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए आपके लिए। इनकी जैसे 3 साल कैद है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनका बिहेवियर अच्छा रहता है, तो इसमें जो है इन्हें रिमिशन भी मिलती रहेगी? जी, रिमिशन मिलेगी, जो स्पेशल रिमिशन जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से आ जाती है, वो स्पेशल रिमिशन भी मिलती है। और ये जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं इसकी भी 5 डेज रिमिशन इन्हें पर मंथ मिलेगी। ठीक है, मतलब कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह ये बेड बना रहे हैं, तो 1 माह काम करेंगे तो इन्हें 5 दिन माफ हो जाएगी इनकी सजा में से। मतलब कि अगर इनकी माफी तलाफी करके इन्हें 2 सवा 2 साल या 2.5 साल के करीब गुजारना पड़ेगा। तकरीबन। ठीक है।